वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, बिलखुसूस शहर कराची की जो इस वक्त सूरत हाल है और बारिश के आने से कबल ही जो हमारे खदशात हैं वो एक दफ़ा फिर से जो है वो सामने आ रहे हैं। हमारे क्या, हमारे से मुराद ये कि हम एक आम आवाम हैं। एक आम आवाम के जो मसला है वो शुरू दिन से यही है कि बारिश के बाद जो टूटी सड़कें हैं, तबाह हाल सड़कें, बल्कि अब ये मुनासिब नहीं है, मैं सॉरी माजरत चाहता हूँ, मैं इसमें लफ्ज़ सड़कें इसमें से निकाल देता हूँ क्योंकि सड़कें अब बाकी नहीं है। तो ये जो कुछ भी जो है गुजरने की जो रास्ता है, इसको जो भी नाम दीजिए, जिसके ऊपर कभी किसी ज़माने में गाड़ियाँ चला करती थी तो पहले इसको सड़क कहा जाता था, अब वो लेकिन नहीं अब ये अनफॉर्चुनेटली सड़क कहलाने के भी काबिल नहीं रही। और हमने देखा पूरी दुनिया में अक्सर जब भी इस तरह का मानसून आता है या फिर सर्दी की शिद्दत आती है उससे पहले प्लानिंग कर ली जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर में तो बिल्कुल इस चीज़ को नेग्लेक्ट किया गया है। और ये हम कितने सालों से फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हम कितने सालों से देख रहे हैं कि जो इस तरह से बारिश का सिस्टम आता है, सड़कों का बुरा हाल होता है। और नई अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में ही होता है कि नई बनाई सड़कें भी कुछ दिन में टूट जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी नई बनाई जिसको आपने कहा है हाँ, वो तकरीबन इसकी जो लाइफ है वो तकरीबन कोई 3 या 4 दिन रह गई है। पहले तो ये होता था किसी ज़माने में 6 महीने तक, आप यकीन नहीं करेंगे जो कराची से बाहर रहते हैं, कि 6 महीने तक सड़क जो अपनी जगह पर रहती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता, अगले दिन से जो है वो हो जाती है वो। और ट्रैफिक का तो फिर बुरा हाल ही हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। चलें, मौजूद मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू होगी। मुल्क की जारी सियासी सूरत हाल से बहस आएगी और साथ साथ शहर कराची का जो नुहा है वो पढ़ेंगे मिल के। तो जनाब मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं, सलमान बेग साहब, उनको खुशामदीद कहूँगा, जो कि हमारे साथ साथ प्रोग्राम के अंदर आप अक्सर व बेशतर उन्हें देखते हैं। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल के हवाले से ख़ास तौर पर उनसे गुफ्तगू होती है, उनको खुशामदीद कहूँगा। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं अमानुल्लाह पराचा साहब, चेयरमैन पाक अलायंस के सरबरा भी हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। सुबह के वक्त उनको हमने यहाँ मदऊ कर रखा है, उनको भी खुशामदीद कहूँगा। अमानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया बड़ी नवाज़िश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बेग साहब, ज़रा ये फरमाइएगा, अभी जैसे हमने कोशिश की है कि जो शहर कराची की सूरत हाल है उसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करें। अब बारिश के हवाले से हम कुछ देर पहले ये बता रहे थे कि पूरे मुल्क में मानसून का सिलसिला जो है उसका आगाज़ होगा। ये बदकिस्मत शहर एक दफ़ा फिर जब बारिश की नज़र हो जाएगा, बहुत थोड़ी सी बारिश होती है, वो तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ताला को भी हम पर रहम आता है, बहुत छोटा सा स्पेल आता है, कोई 1 दिन 1.5 दिन का, लेकिन उसके बाद भी जो तबाही होती है वो तकरीबन जो है साल भर तक जारी रहती है। अब यही सिलसिला दोबारा होने पर फरमाइए आपका क्या इसमें? यासिर, ये रोना तो हमारा रहेगा 77-79 इसके दरमियान हो गए हम, और कराची को हमारी होश में देखते हुए 30-35 साल हो गए हमें। और ये शहर इस सूबे के ऊपर तो अल्लाह रहम कर दे। और जिस तरह की हमारी सेटअप दिया जाता है हमें इस गवर्नमेंट का, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है इसके लिए, वो इंटरेस्टेड अपने और गेम के लिए, सबको पता ही है। जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, जिस तरह से अलाउड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बहरहाल चेक एंड बैलेंस अगर होता सही मायने में, जैसे कि चेक एंड बैलेंस होता कि ये कॉन्ट्रैक्टर जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है उसकी एक लाइफ टाइम होता है, एक पीरियड होता है कि भाई 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, ये मिनिमम अगर कोई भी रोड कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उसकी एक लाइफ टाइम होता है। और उसकी अगर कुछ बीच में कुछ आती है तो रिपेयर भी वही कंपनी करती है जिसने बनाया है। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में, कराची में ऐसा नहीं है, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी कहूँगा मैं, कराची या सिंध के मामला में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मामला ये मोस्ट ऑफ ऑल कहते हैं पॉलिटिकली बेस पे दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी वजह से ही है कि वो उनका बैकअप उनका वही होता है जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, तो वो बैकअप फाइल भी तैयार कर लेते हैं दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अगले साल के, फिर वो एक रिपेयर का भी डाल देते हैं। तो वो इस तरह से मैच जो कराची के साथ ये चल रहा है और सबको पता है, और ये आँखें बंद हैं। अब खुदा पता नहीं कौन सी आएगी यहाँ पे हुकूमत या कौन सी आवाम होगी जो बर्दाश्त भी करती है इतना। मैं तो नहीं समझता कोई इंटेलेक्चुअल या कोई ऐसे शहर के अंदर जो लोग रहते हैं वो चीज़ें बर्दाश्त कर पाएँ ऐसा। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से कि लोग भी बोलना छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको सड़कें नहीं, बिजली, पानी, गैस ये भी नहीं मिल रहा उनको। सड़कें तो फिर बहुत सेकेंडरी आती है, तो जब वो तीनों चीज़ें नहीं हैं, लोग परेशान हैं, 18-18 घंटे लाइट नहीं होती लोगों के पास, तो वो बेचारा तो सफ़र वैसे ही हो रहा है। तो मेंटल जिसका डिजास्टर है तो उसको तो अपने ऑफिस काम पे पहुंचना है, उसको बेचारे को दुकान खोलनी है, फैक्ट्री खोलनी है, किसी का जॉब पे पहुंचना है, तो वो सड़क क्या देखेगा? वो तो ट्रैफिक में फंसाएगा। उससे टारगेट रखा हुआ भाई मैंने 2 घंटे सो गया हूँ, सुबह निकलेगा 7 बजे, 9 बजे पहुंचना है, तो 2 घंटे में अगर उसको 10 किलोमीटर जाना है तो सुबह 2 घंटे तो कंफर्म है। ऐसा ही वो 2 घंटे की ट्रैफिक में बचा फंस के काम पे पहुंचेगा तो उसको कौन सी सड़क देखनी है उसने? तो सड़कों का जो उनको पता है कि ये चीज़ आवाम बोलने वाली नहीं सड़क पे, पहले तो उनको बिजली, पानी, गैस पे मारा हमने, वो जाके उनका मसला हल होगा, वो सोएंगे सही से। अगर ये वाकई अगर ये कौम सो जाए सही से, रेस्ट ले ले,
کہ ریسٹلیس قوم ہے یہ. Restless میں قوم. بتا دوں آپ کو ہماری قوم ریسٹلیس ہے. اگر ان کو ریسٹ دے دیا انہوں نے تو ان کو پتا ہے کہ نیکسٹ ڈے ان کا یہاں پہ ٹکنا محال ہے. بالکل اس لیے ان کو ریسٹ دیا نہیں جاتا تاکہ یہ کسی بات پہ بولیں. بادشاہ قوم ہے ہماری, ایسا نہیں ہے کہ وہ شور نہیں رکھتی. پہلے ان کو گٹکا اور چھالیاں میں پھنسایا ان کو, آج ان کو بجلی پانی گیس میں پھنسا دیا ان کو, تو وہ سڑکیں نالے کہاں دیکھے گی. بولتی بھی ہے, احتجاج بھی ہوتا ہے, لیکن چند جگہ پہ ہوتا ہے, ایک یونٹی سے نہیں ہوتا, پورے شہر میں نہیں ہوتا. تو یونٹی نہیں ہے ہمارے شہر کے اندر, لسانی پہ مار دیا ان کو. آپ کیا سمجھتے ہیں اب حال تو یہ ہے کہ کراچی رہنے کے قابل نہیں رہا. 173 شہروں میں سے 170 پہ ہم آ گئے ہیں, اور اب کیا کہیں گے کہ ہم اس قسم کے شہر میں رہ رہے ہیں اور اس طرح کے مسائل سے ہم دوچار ہیں. بارش کا جہاں تک سوال ہے کہ بارش آنے سے پہلے ہم پلاننگ نہیں کرتے, ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں کسی بھی ڈومین میں, تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا, اور ایسے معاملات پہ جس پہ پورے کراچی شہر کے 3 کروڑ لوگ جو ہے, اب تو ہم لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی سلسلہ اس طرح کب تک چلے گا. بالکل. یہ قوم بھی بے حس ہو گئی ہے, جی. لوگ بھی بے حس ہو گئے ہیں, اور ایسے بے حس ہوئے ہیں کہ اب ان کو کسی نے اس نے ایک آرٹیکل لکھا کہ ہم ایک ایسے مردہ ہے کہ جس کو گدھ کھانے کے لیے پورے زور و شور لگا رہا ہے. وہ گدھ سے کہتا ہے کہ آرام آرام سے کھاؤ, ہم اٹھنے والے نہیں. بالکل ایسے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری صورتحال, ہم نے بار بار ایسے لوگوں کو, ایسے ڈکیتوں کو ہم نے الیکٹ کیا جس کی وجہ سے آج آپ کی یہ صورتحال ہے. ایک عام چور جب آپ اس کو پکڑتے ہیں, پولیس میں دیتے ہیں, اور ذرا سی چوری کر لے, جی, ایک معمولی روٹی کی چوری کرے, آپ اسے پکڑتے ہیں اور تھانوں میں بند بالکل کرتے ایسے ہیں. اور ایک وہ ڈکیت اور چور جس کو آپ خود الیکٹ کرتے ہیں, وہ آپ کا بجلی لے جاتا ہے, وہ آپ کی سڑکیں لے جاتا ہے, وہ آپ کی تعلیم لے جاتا ہے, وہ اپنا سب کچھ لے جاتا ہے. ہماری محنت پسینے کی کمائی سے اربوں روپے کا جو ٹیکس ہم دیتے ہیں بالکل ایسے ہی. ان کی عیاشیوں میں, ان کے بجلی فری, ان کے فیول فری, ان کے ٹریولنگ فری. اس کے بعد جب ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے تو اندازہ لگائیں, ایک سیشن جج, ایس پی, پولیس والا, سیاستدان, گورنر, وزیر اعلیٰ, پریزیڈنٹ, اس کی آپ دیکھیں کہ آپ دیکھ کے کیا ان کی ریٹائرمنٹ میں کے بعد بھی ان کی یہ صورتحال ہے جیسے لگتا ہے کہ وہ اسٹل دے آر آن ڈیوٹی, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ سارا پیسہ ان غریبوں سے نکل کے آیا اور ان کے اوپر لگا دیا گیا ہے. ہم آپ دیکھ لیں کہ کیا طوفان بدتمیزی کو سسٹم ہے کہ کس آدمی نے یہ سسٹم بنایا کہ 199 یونٹ پہ 3000 روپے, ایک یونٹ 2 یونٹ آگے بڑھ گیا, اس کا 9000 سے 15000 روپے. یہ ناانصافیاں, ظلم, یہ اس حد تک. اور یہ بے حس قوم, یہ 25 کروڑ عوام اس وقت تک بے حس ہیں. ان کو اٹھانے کے لیے آپ کو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے. بار بار انہی لوگوں کو جن کو آپ باریاں دیتے چلے جا رہے ہیں, یہ باریاں لیتے آ رہے ہیں. نظام نہیں درست ہونے والا. آپ نے کون سا نظام جہاں نہیں کیا؟ آپ نے پارلیمانی نظام یہاں اپلائی کیا, آپ نے مارشل لائی نظام یہاں اپلائی کیا, آپ نے کونسلر سسٹم یہاں کیا. کیا کون سا نظام جو تھا جو اس پاکستان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا؟ وجہ کیا ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے. بے ایمان اور چور لیڈرشپ کو ہم بار بار الیکٹ کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ جیسے آپ ہوگے ایسے میں آپ کے حکمران جو ہے وہ مسلط کر دوں گا. تو اب آپ اس کو مان لیں نا کہ ہم خود خراب ہیں. اگر آپ یقین کریں ہم خود صحیح ہوتے, ہم یہ فیصلہ کر لیں آج کہ ہم ان چوروں لٹیروں کو نہیں لائیں گے جو 78 سال سے لوٹ رہے ہیں. بار بار ہم موروثی شخصیت پرستی کی سیاست, جب آپ موروثی سیاست پہ جائیں گے, شخصی سیاست پہ جائیں گے تو آپ کی تباہی ہونا ہے. میری ہے, آپ صرف یہ فرما دیجئے کہ یہاں پہ صورتحال ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک نے 10 بھینسیں چرائی ہیں, ایک نے 8 چرائی ہیں, ایک نے 7 چرائی ہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس میں سب سے اچھا آدمی کون سا ہے. اب تو آپ کی نظر میں وہی اچھا ہوگا نا جس نے سب سے کم بھینس چرائی. یاسر بھائی یہ سلسلہ چلتا رہا جی, پاکستان میں یہی اسی چیز پہ تو بحث ہوتی ہے کہ یار اب ہم نے کم چور کو چننا ہے. وائی ہم کیوں کہیں؟ ہمارے پاس ملک میں اور سیاسی جماعتیں ہیں. مطلب حال آپ یہ دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس نے BMW نکلوائی تھی, ہمارے والے نے تو گھڑی نکلوائی تھی. تو گھڑی نکلوانے کا کون سا, یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ تو ہمارا حال ہو چکا ہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ دیکھ لیں
इस वक्त ईरान को देख लें, वहाँ आपके रहबर की शहादत हुई तो क्या उसके एहसास निकले आपके सामने, एक छोटी सी पुरानी सी और कुछ। आप अमेरिका को जो देख लें, सबसे आला सोसाइटी माना जाता है, बाराक ओबामा और उसके बच्चियां नौकरी कर रहे हैं। इसी तरह जो जितने भी वहाँ के प्रेसिडेंट गुजरे हैं सब वो नौकरी करते हैं, कोई कहीं, यहाँ तक कि एक की मैकडोनल्ड में वो वहाँ पर जो रिसेप्शन पे काम कर रही है उसकी बेटी। तो देखिए ना, ये तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ खरबों रुपया लूटने के बाद ये नहीं किया कि पाकिस्तान में पैसा लगा है, वो पाकिस्तान से बाहर ले गए, अपनी जायदादें और प्रॉपर्टियां बना ली। एक हम खुद अंधे हैं, हमें नजर आ रहा है कि यार इन्होंने हमें लूट के उस जगह पर पहुंचा दिया है कि हम 78 साल में हमने आधा मुल्क भी गंवाया और आज मुल्क में चारों सूबों में अफरा तफरी है, किसी जगह पे सुकून नहीं है। तो इसको क्या करेंगे आप ये कह के अपनी जान छुड़ा लेंगे, कम चोर है उसको ले ले। यकसर इस निज़ाम को बदलना है, यकसर नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तहरीक मूव की थी, बांग्लादेश में तहरीक मूव हुई, ईरान में तहरीक मूव हुई, दुनिया भर में नौजवान इनकलाब लाते हैं। सर हमारे अब नौजवानों को, आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा भाई। मैं तो माफ रखिए, आपको क्यों माफ करें? देखिए यहीं पे पॉइंट है। एक मिसाल तो मुझे याद आ गया यासर भाई, मैंने यहाँ जान के छेड़ा है ये बात ताकि आपको, आपने कहा ना यार कम चोर को ले लो, वाई ले ले कम चोर को, चोर इस चोर, चाहे वो कहते हैं लक की भी चोरी और कक की भी चोरी, दोनों की सजा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या, मुर्गी चोर जेल में है, अरबों का चोर जो है वो अब आज हुकूमत कर रहा है और हुक्मरान आप पर हुक्मरान, यही हुक्मरान रहेंगे। इनसे बचना है तो ये फार्मूला नहीं चलेगा कि कम चोर है इसको इलेक्ट कर लें। नो वे, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। नौजवानों को मैं पूरे मुल्क के नौजवानों से अपील करता हूँ लेकिन आपके इस प्रोग्राम के हवाले से कि निकलो यार। मैं बस एक बात कहता हूँ, फिर सलमान साहब की तरफ आता हूँ। हमारा तो आप भी सुनिए कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, पाकिस्तान की नहीं किसी और मुल्क की बात कर रहा हूँ, आप बुरा मान जाते हैं कि वो एक सियासी लीडर थे, वो कहते थे कि मैं नौजवानों की पार्टी बनाऊंगा, नौजवानों को आगे लगाऊंगा। हमारे मुल्क की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारे मुल्क की नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि एक अपने दाएं और बाएं दो उनके थे, नाम फर्जी रख लेते हैं, एक का शाह महमूद रख लेते हैं, एक का जावेद हाशमी रख लेते हैं, ऐसे ही फर्जी किरदार है। तो उन्होंने कहा मैं नौजवानों को आगे लाऊंगा और एक हाथ से उन्होंने जावेद हाशमी का हाथ पकड़ा, एक जगह शाह महमूद का, बोला ये है मेरे नौजवान। तो जब वो नौजवान थे तो मैं तो इसलिए माफी चाहता हूँ भाई, मैं नौजवान नहीं हूँ, मैं अपने आप को कतई नौजवान नहीं कहता। ये हमारे साथ मजाक होता रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे हमारे यहाँ सूरत हाल ऐसी रही है। सलमान बेग साहब आपकी जानिब आऊँगी। अब हम सूरत हाल ये है कि ईरान और अमेरिका की कशीदगी के हवाले से जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान में जब पेट्रोल बढ़ता है और फिर जब कम होता है तो कोई भी अशिया फरोख्त कम नहीं होती, लेकिन बढ़ती फ़ौरन है। जैसे पेट्रोल बढ़ेगा, आज पेट्रोल बढ़ेगा तो कल तमाम अशिया महंगी हो जाएंगी, लेकिन वो कम कब होंगी ये किसी को नहीं पता। शुक्रिया। बात ये है कि इन सब का कार्टर बना हुआ है, कार्टर के मायने सबको पता है इनको। और जब कार्टर बनाते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई एक उसका हैंडलर होता है, उस हैंडलर को सारा कमीशन जाता है। जब कमीशन इतना बड़ा हो, इतना बड़ा माफिया हो, तो वो कंपनीज जो भी चेक एंड बैलेंस रखने वाली हमारी एजेंसीज हैं तो वो उनका पार्ट बन जाती हैं। अब सिंपल सी बात है, एक चीज़ अगर 10 रुपये की थी, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, लेट सपोज को 2 रुपये बढ़ी है, तो वो कीमत 15 रुपये कैसे हो गई? अगर उसमें 50%, 30%, 40% इंक्रीज हुआ है तो वो इस रेशो से क्यों नहीं हुआ? जो रेशो बनना चाहिए था वो माइनर होना चाहिए था, मैक्सिमम 1 रुपये होना चाहिए था। अगर उस पर 5 रुपये, 7 रुपये चीज़ें बढ़ रहे हैं, 7 इमीडिएटली बढ़ रहे हैं, तो उसका तो लाजिमत है महंगाई का तो फिर वो कोई तूफान ही आएगा। और क्या हो सकता है? इसलिए कि माफिया कंट्रोल कर रही है पूरे मुल्क को। और जिस तरह के पिछले दिनों जब हुआ था कि 70 रुपये पेट्रोल नीचे कम करेंगे, जब बहुत प्राइसेस नीचे आ गई थी, 62 पे शायद वापस आ गया था पेट्रोल, है ना। जब 62 पे आया तो पाकिस्तान में पेट्रोल होना चाहिए था 250 का। तो इन्होंने कम क्यों नहीं किया? उन्होंने आगे पेट्रोलियम मिनिस्टर पेट्रोलियम ने आगे बयान दे दिया क्योंकि वहाँ से पेट्रोल खरीद लिया गया है या पहुँचता है। तो भाई जब वो खरीद लिया गया है, पहुँचता है, तो लेकिन यहाँ जो पेट्रोल पड़ा हुआ है प्राइस वहाँ बढ़ी $2, तो आपने 20 रुपये यहाँ क्यों बढ़ा दिए? किस सेंस में बढ़ा दिए? कोई लॉजिक है इसके पीछे? क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ नहीं है, होगा, किसने देखा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मिला नहीं है, दिया नहीं है आपने, तो यहाँ आपने पहले से पैसे बढ़ा दिए, इमीडिएट बढ़ा दिए। जब कम हुए, फ्रंटली नीचे मार्केट आई, तो वहाँ आपने किसी ने वो उसको नहीं देखा। असर ये बस एक कहते हैं कि उसको आप ले जा नहीं सकते। जो जिस तरह ये कार्टर, मैंने कहा वही लफ्ज़ का कार्टर बना हुआ है, उस कार्टेल को कंट्रोल टोटल माफिया करती है। गवर्नमेंट के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है वो, और उसको
اگر یہ کچھ کر سکتے تھے واقعی اس ٹائم میں کہ یہ عوام کو ریلیف دیتے, اگر آج مہنگا ہوتا تو یہ 250 سے 300 بے شک ہو جاتا. نہیں, ترجیحات میں ہے ہی نہیں تو ترجیحات کی بات یہ ہے نا کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے اس ملک کے لے کے, بالکل ٹھیک ہے, عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ تاریخ جو ہے نا, یہ انسانی تاریخ کے اندر ان معاشروں کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں جہاں تباہی آئی, وہاں پر ایک جو ایلیمنٹ تھا وہ یہ بھی تھا کہ وہاں پر جہاں صرف امیر رہ گئے اور بالکل غریب لوگ رہ گئے تو وہ بھی ان کا نام و نشان مٹ گیا. اب جب اپنی سوسائٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی سب کچھ ویسا ہی ہو گیا جو تباہی آئی ہے. اچھا, ایک تو ہم نے پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں نہیں مٹایا جا سکتا, نہ یہ کر سکتا. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی بیرونی طاقت نہ مٹائے, لیکن ہم نے خود تو وہ کام کر لیے ہیں نا. اب تو ہم اطمینان سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اب یہاں پر مڈل کلاس آپ نے بالکل ختم کر دی. جو غریب تھا, جس نے مانگ کر ہی کھانا تھا, وہ تو رہ گیا, اور باقی صرف ایک امیر آدمی رہ گیا. تو پتہ یہ چلتا ہے تاریخ سے بہت سارے ایسے نظام اور ایسی سوسائٹیز آئیں جن کا اب تاریخ کے اندر بھی نام نہیں ہے. ایک وجہ یہ بھی تھی, تو ہم بھی تو اسی نیچ تک پہنچ چکے ہیں. اب کس بات کا انتظار ہے؟ کوئی کمی اب اس میں لگتا ہے آپ کو رہ گئی؟ بالکل, جو آپ نے بات کی ہے بڑی خطرناک بات کی ہے, بہت معمولی بات نہیں ہے. جس سوسائٹی کے اندر جو انارکی کو یا خانہ جنگی کو روکتا ہے وہ امیر غریب کے درمیان جو بفر زون ہوتا ہے وہ مڈل کلاس طبقے کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ بڑا خوددار ہے, بھوکا سو جائے گا. اس ملک میں 2.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ بچے اسکول نہیں جاتے ہیں. اس ملک کے اندر تقریباً 4 کروڑ کی آبادی جو ہے رات کو بھوکی سوتی ہے, بھوکی سو رہی ہے. یہ کوئی, اور اس میں جب یہ سفید پوش شخص جو ہے یہ یوں نہیں کر سکتا. فقیر تو ڈائریکٹ وہ آپ کا ہاتھ پھیلا دے گا, لیکن سفید پوش آدمی نہیں. ہماری کئی گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں, 10-10 6 بچیاں بیٹھی ہیں جن کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکے. یہ جو محض اس وجہ سے سوری اس وجہ سے کہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے, ہمیں ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. بچے جسم کے گردے بک رہے ہیں, آنکھیں بک رہی ہیں, بچے بیچ رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اس کا تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کے اوپر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت عمر کے زمانے میں آپ نے کہا تھا کہ میرے دریا فریات کے کنارے پہ کوئی کتا بھی بھوکا سوگا اس کا میں ذمہ دار ہوں. ریاست جب کچھ پرووائڈ کرتی ہے, ہماری ریاست جیسے آپ نے کہا اس نے وہ نظام قائم کیا ہے کہ 99% لوگ 1% لوگ ان کے اوپر رول کر رہے ہیں. سب کچھ ان کے ہاتھ میں. تم یار انہوں نے انڈے اور مرغی نہیں چھوڑی ہمارے حکمرانوں نے ہمارے کرنے کے لیے. انڈے بھی وہ بنا رہے ہیں, مرغیاں بھی وہ پولٹری فارم لگا رہے ہیں. آئی پی پیز کو دیکھ لو یار, ظالموں بند تو کر دو سسٹم کو یار. جو بجلی ہمارے لوگ استعمال نہیں کر رہے اس کو بھی آپ اس کو لگا رہے ہو سود کے ساتھ, اور ہم سے دے رہے ہو. بھائی تم خود دو نا, آپ کیا قربانی دے رہے ہو؟ آپ کو تو جو ہم ارن کر کے دے رہے ہیں محنت کی خون, ایک چھوٹے سے چھوٹا چپ کارڈ بھی یہ بندہ لگواتا ہے نا ٹیلی فون, اس کو بھی وہ چارجز پے کر رہا ہے, ٹیکس پے کر رہا ہے. اور یہ سارے ٹیکسز اور چارجز جو ہے حکمران تک کا اپنی عیاشیوں میں استعمال کر رہا ہے. ہمارا پیسہ اپنے پہ لگا رہا ہے, اپنے بچوں پہ لگا رہا ہے. کہ آپ کو علم میں ہوگا, ابھی چند دن پہلے یہ خبر آئی ہے کہ یہاں پر ایک مخصوص طبقے کے لیے 20 گریڈ اور اس سے اوپر کے آفیسرز ہیں, پورے خاندانوں کے لیے, پورے خانوادے کے لیے بلو پاسپورٹ جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں تاکہ ان کو آنے جانے میں کوئی دقت نہ ہو. کتنا ظلم ہے بتائیے. یہ آپ کے ملک میں یہ دیکھیں, چاروں صوبوں میں وہ جماعت جو یہ دعوے کرتی تھی کہ ہم گورنر ہاؤس کو اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کو جو ہے ہم کنورٹ کر دیں گے یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں, اس صوبے کے اندر کے پی کے میں جا کے اناؤنسمنٹ ہو کے بلو پاسپورٹ دیا جائے. بلو پاسپورٹ کا معنی سمجھے, آپ کا وی آئی پی کلچر, اور آپ کے پاس نظام تعلیم 3 4 5 میں نظام تعلیم ہے. کون یہ آپ کی سسٹم ہے. امیر کا بچہ الگ پڑھے گا, غریب کا بچہ الگ اس کی ہوں گی. امیر کے بچے پڑھ کے وہ سی ایس ایس بنیں گے, وہ جج بنیں گے, وہ بڑے بڑے بیوروکریٹ بنیں گے. غریب کا بچہ وہیں ٹھیلا لگا کے کھڑا, اس کو تو آپ یقین کریں یا لوگوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں, ان کے پاس نوکری نہیں ہے. کل ایک جگہ انٹرویو چل رہا تھا, اس نے کہا میں نے ایم اے میں پوزیشن لی, پوزیشن ہولڈر تھا, اور وہ وہاں پہ ہوٹل کے اندر وہ صفائی کا کام کر رہا تھا. تو جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ جہاں ریاست جو ہے اپنے نوجوان کو, اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو اس کے روزگار مہیا نہیں کر سکتی, تو ان حکمرانوں کو حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے پہ یہاں حکمرانی کریں. کب تک چلے گا سسٹم؟ انقلاب کی طرف ملک بڑھ رہا ہے, لوگوں میں
जो है बहुत तेजी के साथ जो है इस चीज पर लोग आ गए हैं कि इन लोगों ने, मुझे माफ कीजिए आपको मैं माफ नहीं करूंगा। मैं इससे बिल्कुल इख्तिलाफ यासिर भाई, आप लोग हैं जो इस मुल्क में इस सिस्टम को चला रहे हैं। मीडिया सर, मीडिया की बड़ी ताकत है। आज नेशनल टेलीविजन पे ये बात कहता हूँ, हम सिर्फ उस वक्त तक यहाँ पर हैं जब तक हमारा अमेरिका का वीजा नहीं लगा। जिस दिन हमारा अमेरिका का वीजा लगा, यूं अमेरिका को गालियां देते हैं, और अगर आज वीजे की कह दो लेने लगी में बात। बड़ी सच्ची बात बताता हूँ, लोग इधर उधर की बातें करते हैं। हम तब तक यहाँ पर हर पाकिस्तानी है जब तक उसका वीजा अल्लाह के फजल से हमें तो वो यहाँ से अमेरिका की नेशनलिटी की भी ऑफर हुई, कनाडा की भी हमने नहीं ली। अपने वतन में, आपके अंदर बड़ा हौसला, बड़ी बर्दाश्त अपने वतन में रहे, तो सोचते हैं और रहेंगे इंशाल्लाह, है वो सुकून से गुजरे। मैं बेग साहब की तरफ आता हूँ। ये तो खैर अमेरिका से भी होकर आ गए ना, ये तो उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनको हम कहते हैं जन्नत का पासपोर्ट जिनके पास है। जी अब फरमाइए, अब ये सूरत हाल यहाँ पर है, अब इसका सामना कैसे करें ये बताइए। और फिर इसमें से क्या, जैसे अमानुल्लाह हमारे मौजूद बड़े मोहतरम में, अच्छी बात है, ये होप देते हैं, लेकिन ये कि अब जगह कितनी रह गई है ये तो बताइए ज़रा, फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया, मैं भी इनसे कुछ सीख रहा हूँ। और जब इन्होंने नौजवान कहा और जवानों को कहा या कुछ थोड़ा से ऊपर चले जाए, इससे जो मेरे एज के लोग हैं, हम लोग यकीन जाने, अभी मैं फिर नेशनल टीवी पर बात कर रहा हूँ कि हम लोग फूक फूक के बात कर रहे हैं। अभी भी मैं बड़े प्यार से बात करता हूँ। जब भी मैं टीवी चलाना आता हूँ तो मुझे मेरी वाइफ और मेरे बच्चे और दूसरे दोस्त से बाप बोलते बड़े प्यार से बात करना भाई। मुझे कभी नहीं कहा आज तक। आपको नहीं कहा, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ, मुझे फ़ोन भी आते हैं, नॉन फ़ोन। आप जो ये प्रोग्राम आप देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, हमें बहुत कुछ यहाँ बर्दाश्त करना पड़ता है। आप देखिए सिस्टम तो वही है ना, सिस्टम यगमाल है। किसको जाके कंपेन करेंगे आप, किसके पास जाएंगे? आपने कहा कि केपीके में, वो नेशनल असेंबली में डिबेट हुई है, केपीके में डिबेट नहीं हुई है। केपीके को बात को निकाला गया है कि उसने, उन्होंने बोल दिया। नेशनल असेंबली फॉर्म पे बात हुई है ना, नेशनल असेंबली बिल पास होने के लिए जमा हुआ है, वो डिबेट हुई, मिल गया वो। उनको देखो वीआईपी कल्चर पाकिस्तान का है। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान में, या हमारे जुडिशरी देख लें, इनको वीआईपी कल्चर की आदत पड़ गई है। वो उस आदत से निकलना नहीं चाहते, वो सिस्टम में रहना चाहते हैं, वो सिस्टम से बाहर आना नहीं चाहते। ये मुल्क सिस्टम से नहीं चलेगा, ये मुल्क चलेगा डिसिप्लिन से। अगर आप डिसिप्लिन नहीं देंगे मुल्क के अंदर, आप जस्टिस नहीं देंगे आवाम को, तो ये जितनी भी लोग हैं, जितने भी कार्टेल हैं, ये सब इसी तरह बनाते रहेंगे पाकिस्तान को ना, मतलब लूटते रहेंगे बेसिकली। अब आप उसको लूटने के लिए क्या होता है, जुडिशरी आगे आती है। जुडिशरी का काम था कि आज भी अगर एक रिफॉर्म हो चुकी है आपकी सुप्रीम कोर्ट और एक लॉ कोर्ट जो आपकी अलग डिवाइड हो चुकी, तो इनका काम था ये टेक ओवर करते, आईपीवीज को टेक ओवर करते, सुप्रीम कोर्ट दूसरा एक्शन लेती। लेकिन क्या हुआ, अवाम के लिए क्या हुआ आज? रिलीफ किसने दिया अवाम को? मैं कहता हूँ रिलीफ, अगर आपने डिवाइड कर दिया काम को भी कि इजी हो गया आपको, तो इजी ले रहे हैं, वो इजी ले रहे हैं। देखो वही सारा मतलब इस्लामाबाद में अमीर का टावर खड़ा है, पावरफुल लोगों का टावर खड़ा है, गरीब का टावर गिरा दिया, जिसके सारी जमा पूंजी थी आपने गिरा दी। देखिए उसके बाद भी क्या हुआ, आज वो बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे कि वो गलत फैसला हुआ था। ये कौम के साथ कौन सा मजाक चल रहा है? रिलीफ क्यों नहीं दिया गया? रिलीफ देखिए, ऑर्डर करते उसके साथ साथ कोशिश की। ऑर्डर इंसाफ के फाउंडरों में मैं हूँ, आपको याद है, तो हमने कोशिश की थी कि इकट्ठा करके, जैसे आपने नौजवानों की बात की, बेसिक मूव यही थी कि हम ताकत देकर, अमीर से ताकत देकर ग्रास रूट तक, नीचे तक ताकत को पहुंचाएंगे। बदकिस्मती से वो ही कुछ हो गया, इधर के पार्ट लोग जो बारियां लेने वाले लोग इधर आ गए, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट एवरीथिंग, वापस ट्रांसफर हो गए। देखिए यहाँ मैं कुछ कहना चाहूँगा, सिंपल ये देखिए, अवाम के लिए ना एक चाहता है न्यूट्रल आदमी, न्यूट्रल गवर्नमेंट, न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली, नॉट। अब जब एक कोई भी पार्टी बनती नहीं तो उसको तो ग्राउंड में क्या मिलेगा? ग्राउंड में खिलाड़ी वही मिले ना उसको, किसी पार्टी को भी जो थे। हमारे नौजवान को चाहिए पॉलिटिक्स में वाकई आए, यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिक्स बढ़ के पढ़ें, एजुकेशन लें, वो वहाँ पे ग्रास रूट बने, पॉलिटिशियन बने वहाँ पे। जब तक ये हम ग्रास रूट पे काम नहीं करेंगे सियासत के ऊपर, बच्चों को, स्टूडेंट्स को हम जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे, फ्रीडम नहीं देंगे, स्पीच फ्रीडम ऑफ आप एक्शन से दिखाते हैं, वो जनरेशन दिखाती है अपने कि इनमें से ये लीडर पैदा होगा, हम वही दबा देते हैं हाई स्कूल की लेवल पे कि हम जाते हैं। देखिए यही तो चाहते हैं जो बैठे हुए असेंबलियों में, वो उनको खौफ है इस बात का
کہ یہ بچہ یہ آج نوجوان 17-18 ایئرس کے اس پہ دکھ رہا ہے کہ یہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے. تو اس کو بیسیکلی وہیں سے ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کالج میں یونیورسٹیز میں آپ پولیٹکس پہ بات نہیں کر سکتے. دے آر اینڈ یور کیریئر. سلمان صاحب دیکھیں گزارش یہ عرض کروں کہ وہ ہم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ہونا شروع ہو جائے گا تو میں جو پارٹی کا سربراہ ہوں, میری بیٹی سی ایم لگے گی, داماد میرا جو ہے وہ یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ لگے گا, سالہ میرا جو ہے وہ مولانا کمیٹی کا لگے گا, یہ لگے گا. اگر میں یہ سب کرنا شروع کر دوں گا تو ظاہر ہے پھر نیچے سے آ کے یہ سوال ہوگا کہ آپ اپنی بیٹی کو, داماد کو, ان کو پارٹیوں میں کیوں وہ کر رہے ہیں. بیٹی کو کہیں فرسٹ لیڈی لگا دو, کہیں بیٹے کو جو ہے وہ پارٹی کا چیئرمین لگا دو اور کر لو. نہ اس میں انتخاب کا کوئی عمل ہونا ہے, نہ اس میں کوئی جمہوریت ہے. اچھا مزے کی بات ہے پھر آ کے تقریریں ہی ایسے جمہوریت کے اوپر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں. بڑی حیران کن بات ہے جو کسی پاکستان کے اندر ماں سوائے چند ایک پارٹی کے 1-1.5 پارٹی ایسی ہے جس کے اندر یہ جو حجت ہے وہ تمام کر لی جاتی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کی. ادروائز ہمیں اس کی عادت نہیں ہے, ہم اس کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے. ہماری جو پارٹی ان کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا جو جمہوریت کے نام پر پارٹی بنی ہے. اب امان اللہ صاحب بتائیے, آپ تو خود ایک پارٹی کے ساتھ آپ نے اس کی داغ پہ ڈالی. میں سلمان صاحب نے جو بات کی نا بڑی اچھی بات کی کہ یہ نرسری جو ہے وہ ہماری تھی, ایجوکیشن جہاں تھا وہاں یونیورسٹی تھی, کالج تھی, وہاں یونین تھی. پچھلے 40 سال سے وہاں یونین نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگ پولیٹیشین بن کے نہیں آ سکے. یہیں سے پولیٹیشین بنتے تھے. بڑے بڑے اسٹوڈنٹ لیڈر جو ہے اوپر جا کے آئے, ایسا تو نہیں ہے کہ لیڈر نہیں آئے. اب بدقسمتی تو وہ ہم نے سارا سسٹم دبا دیا. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم اتنے اندھے ہیں موروثی سیاست میں اور شخصیت پرستی کی سیاست میں کہ اگر میرا لیڈر ایک فرض کرے پیپلز پارٹی کا سربراہ ہے یا تحریک انصاف یا مسلم لیگ کا کوئی سربراہ ہے تو میں اپنے اس لیڈر سے اسمبلی کے اندر اختلاف نہیں کر سکتا. غلط بات بھی اس کی میں اتنا اندھی تقلید کرتا ہوں, میں اتنی اندھی تقلید کرتا ہوں کہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ میں اس کی جھوٹ کو سچ بولتا ہوں, اس کے عیب کو میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا کوئی عیب ہی نہیں ہے. ہم ان کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں. شخصیت پرستی میں اتنے اندھے ہم ہوتے ہیں کہ ان کی جھوٹی باتوں کو ہم سچا کہہ رہے ہوتے ہیں, جہاں تک کہ لوگوں کی جانیں چلی گئی. جب یہ سسٹم رہے گا, جب کیا ہوگا, اسمبلی میں ایک بل آئے گا جیسے بلو پاسپورٹ کا بل آیا یا کوئی اور بل آیا, وہ بل جو ہے دیکھا نہیں, وہ ٹاور والا بل آیا, اندھوں کی طرح ٹاور کا بل پاس ہے بغیر سوچے سمجھے. وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ نے کہا تھا کہ یہ بل پاس کرنا ہے. کسی ایم این اے کی یا کسی ایم پی اے کی یہ جرت نہیں ہے, نہ اخلاقی جرت ہے, نہ ان میں انسانیت ہے کہ وہ سوچ کے بل پاس کرے. وہ اپنے لیڈر کو فالو کر رہے ہیں. دے آر جسٹ فالوئنگ دیئر لیڈر. سچا ہے جھوٹا ہے, تالیاں بجا رہے ہیں, زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں, کوئی اور دوسرا کام نہیں ہے, دماغ سے کام ہی نہیں ہے. وہ آج ہمارے یہاں اگر الیکشن ہوتا ہے چاہے تو آپ دیکھیں کہ وہ پارٹی ووٹ انہوں نے کئی لوگوں نے کینڈیڈیٹ کو دیکھا ہی نہیں ہوتا, نہ کینڈیڈیٹ کی کوالیفیکیشن ہے, نہ کینڈیڈیٹ کا اس کی اخلاقیات ہے, نہ اس کی ویژن ہے. اس کو بندے کو کھڑا کر دیا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک اگر کل اسے حکمرانی دے دی جائے یا کسی جگہ اس کو بٹھا دیا جائے وہ کچھ نہیں کر سکتا. اسے پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی اہلیت سے نہیں آیا, وہ پارٹی کا ترنگا دورنگا جھنڈے کے اوپر وہ آ گیا. اس کو جو کہتا ہے وہ بندہ خود کہہ رہا ہوتا ہے میں تو کھمبے کو بھی کھڑا کروں گا, اس کو ووٹ ملے گا. پاکستان کی تاریخ ہے یہ, ہر دفعہ صحیح ہوا ہے. اس سے اگر ہماری عوام نہیں نکلی اور ہم کھمبوں کو ہی ووٹ دیتے رہے تو لعنت ایسی سیاست پہ, ایسی جمہوریت پر, اس سے جان چھوٹنے, اس سے بہتر ہے کہ مارشل لا ہی لگا دو یار. کم از کم ترقی تو ہوگی مارشل لا میں, ایک سسٹم تو ہوگا. اس نیچ پر آ چکا. بالکل بیگ صاحب, اب حال یہ ہے کہ پاکستان کی بات کی جائے تو 60% ہماری آبادی یوتھ پر مشتمل ہے, اور ہماری یوتھ کا یہ حال ہے کہ وہ ملک چھوڑنے پر تیار ہے کیونکہ یہاں پر کوئی ریسورسز نہیں ہے, وہاں پر وہ تعلیم کا معیار نہیں ہے, وہاں پر کریئر کے لیے ان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ایسے میں وہ کیا کریں گے, وہ ملک چھوڑ کر ہی جائیں گے, اور پھر ملک کا کیا حل ہوگا؟ دیکھیں حال یہی ہوگا کہ یاسر نے نیشنل ٹی وی پہ کہا ہے کہ مجھے امریکہ کا ویزا مل جائے, میں ویٹ کروں گا, میں ملک چھوڑ دوں گا. جی اور زیادہ تر لوگ دیکھیں, میں نے آج سے بہت پہلے کچھ 1 سال پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا, اگر پاکستان کے بارڈر کھول دینا یقیناً لوگ بنگلہ دیش بھی چلے جائیں گے. ایسا ہی ہے, آپ کے لوگ سمندر سے چھلائیں گے مار کے نا, دوسرے آس پاس ملک چلائیں گے, ایران بھی چلائیں گے. رہنے کے قابل چھوڑا نہیں ہے نا ملک. یہی مسئلہ ہے ہمارا. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, جب ایک نوجوان بچہ اسکول سے نکل کے کالج کی طرف جاتا ہے, اگر نہیں پڑھ سکتا کالج تو ٹیکنیکلٹی کوئی ٹیکنیکل جاب نہیں ہے اس کے پاس.
ना उसको ट्रेनिंग सेंटर है उसके पास ऐसा, ना उसको गवर्नमेंट सपोर्ट कोई प्रोग्राम है कि फ्री इंटरेस्ट लोन उसको मिल जाए कि स्टार्ट है वो उसको सर उसके लिए आपको 50 गारंटी चाहिए, पीली टैक्सी है, ठेला सर है, वो यहाँ से एक ये और मजे की एक्सपेरिमेंट बात बहुत हो बताता चुके हूँ हैं। मैं आपको। एक हमारे यहाँ एक सिलसिला शुरू हुआ हमारा, आप भी सुनिए कि हमारे यहाँ यूथ के लिए एक प्लान आया एक हुकूमत के अंदर कि यूथ को लोन देंगे। जब वो वहाँ पे लोन लेने के लिए यूथ गई है तो पता चला उसमें शर्त ये लिखी हुई थी कि जो 35 साल से उम्र का ऊपर का शख्स होगा उसको ये लोन मिलेगा। अब आप मुझे बताएं 35 साल में यूथ रहती है या कुछ और बन जाती है? वही मैं चाह रहा हूँ मैं बात करने के लिए। बात ये है कि प्लानिंग जो थी ना वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बेस पे थी सारी चीज़ें, और जिस तरह से 300 यूनिट भी दिए गए इलेक्शन से पहले, और ये क्या आज तो वही असेंबली ने ये बिल पास किया है कि अगर 199 क्रॉस करेगा तो उस पर लगेगा हाई रेट का, और तकरीबन 9 से 13,000 का बिल आएगा। ये हमारी इसी असेंबली का हाल है। जो असेंबली आने से पहले इलेक्शन से पहले यही लोग बोलते हैं कि हम 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री देंगे आवाम को, उसी असेंबली ने ये बिल पास किया है कि अब इनका बिल जिसने क्रॉस किया, अच्छा ये खाली ये जुल्म नहीं है कि उसका 1 महीने का बिल हो गया, it will be continuously 6 months, 3 to 6 months. I'm not wrong, 6 months. क्योंकि वो लोग उन्होंने कहा है कि ये अब आपका एक पेज बन गया है, इससे आप नहीं आ सकते जब तक कि आपका ड्यूरेशन पूरा नहीं होगा। आप 50 यूनिट कंज्यूम करें, वो अज्यूम किए जाएंगे 300 200 प्लस, तो 200 प्लस का स्केल लगेगा हमको मिनिमम कराची के अंदर। देखें बात ये कौन सी दुनिया पे कौन सा इंसाफ है, कहाँ है हमारी अदालतें? किसी ने 100 मोटो क्यों नहीं लिया इसके ऊपर? ये 100 मोटो बनता है कौम के लिए कि भाई आपने कौम को साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया। एक गरीब आदमी जो अपना घर का किराया नहीं दे पाता, अब 1 लाख दे दे किसी की गरीब फैमिली को जिसके 2 बच्चे 3 बच्चे हो, वो बजट बना दे अपना। इम्पॉसिबल है, ना मुमकिन सी बात है कि ना वो अपना बजट बना सकता है, ना उसकी हेल्थ का प्रॉब्लम दे सकता है, ना बच्चे की एजुकेशन दे सकता है, ना इलेक्ट्रिक के बिल भर सकता है, ना रेंट दे सकता है। हेल्थ वेल्थ की तो अब मेरे ख्याल में ये मौजू ऐसा है कि अब तो बात करना अजीब लगता है। मानुल्लाह साहब, ये कराची के अंदर एक अस्पताल है, एक छोटा सा इलाका है, वैसे तो पूरा ही कराची अब छोटा सा इलाका है, अगर गांव की शक्ल इख्तियार कर गया है, तो वहाँ मज़दूरों का इलाज जो है वो किया जाता था। तो पता ये चला कि वहाँ पर अमले ने जो इस सिरिंज है जो बच्चों को टीका लगता है, वो एक ही उससे उसने कोई 200 या 300 बच्चों को लगा दिया। लगाया तो ज़्यादा होगा, हमारे पास तो खबर में यह आया कि 200-300 लगा दिए बच्चे। अब वो सारे एड्स का शिकार हो गए, HIV हो गया है। तो सेहत से इन्होंने कहा तो मुझे याद आया सेहत का हाल ही है। अब वो गरीब का बच्चा है वहाँ पे, ये सूरत हाल है। एक चीज़ की निशानदेही कर रहा हूं। देखे ना जो आपने अभी निशानदेही की, ये वजह यही है कि जब हुक्मरान के बच्चे और हुक्मरान इलाज जो इन्हीं हॉस्पिटल्स में करवाते तो यहाँ वो लुक आफ्टर करते, उनका इलाज तो VVIP या हॉस्पिटल जब बाहर या लंदन चले जा रहे हैं। अभी मैंने एक सिंध के 2 मिनिस्टरों को सुना कि अभी वो अबू धाबी से इलाज करा के आए। अफसोस की बात है कि यार आप इस मुल्क में जहाँ रह रहे हैं, जहाँ जिस मुल्क ने आपको इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है, उस मुल्क के अंदर अगर हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ, हमारी पॉलिसीज अगर सही हो जाएं, अगर हम खुद वही काम यहाँ करेंगे, अपने बच्चों का इलाज यहाँ कराएंगे, अपना इलाज यहाँ करवाएंगे, तो हर चीज़ देखी जाएगी। लेकिन अगर आप ये जो अभी आपने जो पॉइंट निशानदेही की कि एक ही सिरिंज से 200 बच्चों को टीके लगा के, उसको कितना बड़ा जुल्म है, और ये एक क्राइम है, जिंदगी उनकी खत्म हो गई बच्चों की। ये कत्ल है, ये कत्ल की इसकी FIR होना चाहिए इस पर, और किसी सूरत में इसको माफ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन वजह क्या है कि बात किसी न किसी पावरफुल बंदे का उसके पीछे हाल होगा। तमाम कुछ पोलिटिसाइज्ड है। अगर लोन मिल रहा है तो अपने वर्कर्स को देते हैं, बेनज़ीर इनकम है, आप देख लें, अंगूठे और अंगुलियों और पैरों के निशान लगते हैं, और मर्दों को बुरके पहना के और उनको जो है वो दे दिया जाता है। तमाम पोलिटिसाइज्ड है। ये किसी भी आम आदमी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या ये लोन नहीं, जो लोन ऐलान किया है, स्केल के लोग इससे पैसे लेते हुए पकड़े गए। तो अब इसका अंदाजा लगा लेना, इतना जुल्म थे। नौकर जो लोग बड़े वडेरों के घरों में, पॉलिटिशियन के घर में जो नौकर है, वो उनकी तनख्वाहें बेनज़ीर इनकम से आ रही हैं। ये बड़ी इल्ज़ाम नहीं है, साबित हो चुका है। और बिल्कुल इसको कैसे निज़ाम को ख़त्म करना है, यही लोग अगर आते रहेंगे, ये मुसल्लत रहेंगे, ये नए नए तरीके ढूंढेंगे अपने मफादात के लिए, आम आदमी के मफाद के लिए। एक काम ये बता दे, आज भी पीने का पानी, हम मीठा पीने का पानी हर घर खरीद के पी रहा है।
खरीद इस- के सर ये भी, देखें हर आप चीज़ खरीद कराची सिस्टम के से अंदर नतीजा एक निकल मिनट आएगा। आपकी बात काट रहा जी, हूँ, आप देखें कि हम 2 अरब रुपए का रोज का पानी खरीद के 2 देते हैं। अरब का पानी कराची के हमारा चोरी करके इस हम ही टैंकर बेच रहे माफिया को देते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ जी। सूबाई गवर्नमेंट एंड रेंजर्स, ये मिलके ये दे रही है, ये जुल्म नहीं है। सलमान साहब कब तक आखिरी करेंगे? बात, बस बड़ी मैं करना हिम्मत की चाहूंगा, आपने वक्त मेरे खुल के पास हो बताया, गया। आपने बड़ी वक्त मेरे हिम्मत पास खुल हो के गया। बताया ये है। कि अपनी क्या करेंगे यार? आखिरी क्या करेंगे? वो दे दें। चलें। हथकड़ी लगाएंगे लगाएं। आखिरी जुमला कह दीजिए, इस सिस्टम से नतीजा निकल सकता है जो इस वक्त राइज, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, वक्त खत्म हो गया जी। थिंक टैंक को खुद को पता है खुद कि को क्या हो पता है गया कि है, क्या होने कि वाला क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, क्या मैच हो चुका है। बिल्कुल अब वो ठीक। मैच मुझे नहीं लगता कि वो खुद समेट पाएंगे, चलें, ठीक क्योंकि है। वो मैच ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बहुत लिए कहा शुक्रिया जा रहा है। आपका सलमान आप बेग साहब, अमानुल्लाह पराचा साहब, दोनों आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के ब्रेक बाद के बाद वापस आते हैं। वापस देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।